तुम्हारे ये रस भरे होंठ चूसना चाहता हूँ, और सबसे बड़ी बात ये कि मैं तुम्हारे सीने को अपने सीने से लगाना चाहता हूँ। वो जालिम बातें ऐसी कर रहा था कि मेरा दिल कर रहा था कि अभी मैं इसको अपने सीने से लगा लूं, और मेरे बदन का नीचे वाला हिस्सा भी इस बात की तायीद कर रहा था। लेकिन मेरे लिए मसला ये था कि मैं किसी भी सूरत ऐसा ना कर सकती थी। और जब मैंने उससे ये बात की तो वो कहने लगा, अच्छा अगर तुमको मैं उस गली में ही मिलने को कहूँ तो मैंने उसको कहा कि उस गली में तो हम रोज़ाना ही मिलते हैं। तब उसने उस बाड़ वाले घर के बारे में तफसील के साथ बतलाया और साथ ही उसकी निशानदेही भी की। तो मैंने उसको बोला, पहले मैं खुद उस बारे में जान लूँ तब ही कुछ फैसला करूँगी। तो वो बोला, जान मैं सच कह रहा हूँ, और वैसा भी वहाँ हमने बस एक टाइट सी जफ्फी ही तो लगानी है, और अगर टाइम हुआ तो थोड़ी देर बोसे भी कर लेंगे। लेकिन मैंने उसे बगैर तहकीक के मिलने से साफ इनकार कर दिया और बोली, जब तक मैं खुद तसल्ली ना कर लूँ मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जाऊँगी। तो वो मान गया और बोला, लेकिन प्लीज़ अपनी तहकीक जल्दी करना कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया। अगले 2-3 दिन मैंने बड़े तरीके से अपनी क्लास फेलो से उस जगह के बारे में मालूमात ली। तो जिस तरह समीर ने उस जगह के बारे में बतलाया था वो जगह वैसी ही निकली। अच्छी तरह तहकीक करने के बाद मैंने उस जगह समीर से मिलने का प्रोग्राम बना लिया। अगले दिन जब मैं स्कूल से निकली तो गर्मी बड़े ज़ोरों की पड़ रही थी, और वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां होने में अभी 1 महीना बाकी था। समीर को मैंने एक दिन पहले ही उस जगह मिलने का ग्रीन सिग्नल दे दिया था। चुनाचा उस दिन प्रोग्राम के मुताबिक मैं जल्दी ही स्कूल से बाहर आ गई और नसरीन का इंतज़ार करने लगी। और इधर उधर देखा तो थोड़ा आगे मुझे समीर नजर आया और उसने इशारे से बतलाया कि वो उसी बाड़ वाली जगह दरख्तों के पास ही होगा, मैं सीधी वहां आ जाऊं। मैंने उसकी तरफ देखा और सर हिला दिया। मेरा इशारा देकर वो वापस मुड़ा और चला गया, और उसे जाते देखकर मेरे सारे बदन में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। क्योंकि ये मेरी पहली डेट थी इसलिए मेरी टांगें भी कांप रही थी और दिल भी बहुत कर रहा था कि मैं जाकर समीर के गले लग जाऊं और अपने सीने को उसके सीने से चिपका दूं। नसरीन से अलविदा होकर चलते हुए मैं उसी सुनसान गली में पहुंची जिसके कोने पर वो बाड़ वाला घर था। मैं कुन अखियों से सारी गली का जायजा लेते लेते जब उस बाड़ वाले घर के करीब पहुंची तो शिद्दते जज्बात से मेरा चेहरा सुर्ख हो रहा था और मेरी तबीयत में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। गेट के करीब पहुंचकर अचानक मेरा स्कूल बैग ज़मीन पर गिर गया, और ये मैंने जानबूझ के किया था। चुनाचा मैं बैग उठाने के लिए नीचे झुकी और इसी बहाने मैंने एक दफ़ा फिर सारी गली पर नज़र डाली तो हस्बे साबिक मुझे वो गली वीरान नज़र आई। ये देखकर मैं जल्दी से उठी और गेट जो कि हर वक्त खुला ही रहता था के अंदर दाखिल हो गई। सामने ही दरख्तों के पास समीर खड़ा था और मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। मैंने सर हिलाया और दबे पांव इन दरख्तों के पास पहुंच गई और फिर हम दोनों जुड़े हुए दरख्तों की दूसरी तरफ हो गए। अब पोजीशन ये थी कि एक तरफ 3-4 दरख्त इकट्ठे खड़े थे और इन दरख्तों के साए में घनी बाड़ थी। इन दरख्तों और बाड़ के दरमियान एक तंग सी जगह थी जहां उस वक्त मैं और समीर खड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बाड़ और दरख्तों की एक साइड पर एक पतली सी गली नुमा रास्ता था और इस रास्ते से होकर हम उस जगह तक पहुंचे थे। इस तरह हमारे 3 अतराफ में कुदरती तौर पर एक महफूज सी जगह बन गई थी। चौथी जगह गो के खाली थी, लेकिन वो इतनी तंग थी कि अगर कोई दरख्तों की आड़ में हो जाए तो दूर से कुछ नजर ना आता था। वहां पहुंचकर मैंने एक दफा फिर चारों अतराफ का जायजा लिया और फिर मुतमिन हो गई और समीर से पूछा कि उसने ये जगह कैसे ढूंढी। मेरी बात सुनकर समीर ने मेरी आंखों में आंखें डाली और मोहब्बत भरे लहजे में कहने लगा, मोहब्बत सब करवाती है मेरी जान। और उसके साथ ही उसने मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे अपने होंठों तक ले गया। जैसे ही उसके होंठों ने मेरे हाथ की पुश्त को छुआ, मेरे सारे बदन में एक झुरझुरी सी फैली और मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रहा था। उसे इस तरह जिगरपाश नज़रों से देखते हुए देखकर मुझे शर्म आ गई और मैंने अपना सर झुका लिया। मेरी इस अदा पर समीर तो मर ही गया और उसने अपना एक हाथ मेरी ठोड़ी के नीचे रखा और फिर मेरा मुंह ऊपर करके बोला, मेरी तरफ देखो ना मेरी जान। तो मैंने उसको जवाब दिया कि मुझे शर्म आ रही है। तब वो आगे बढ़ा और अपना मुंह मेरे गालों के करीब करके बोला,
اگر اجازت ہو تو میں آپ کے شرم سے لال ہوتے ہوئے گال چوم لوں۔ میں کچھ نہ بولی تو اس نے اس بات کو میری رضامندی سمجھا اور آگے بڑھ کر اس نے میرے گالوں پر اپنے ہونٹ رکھے اور ان کو چوم لیا۔ اپنے گالوں پر اس کے ہونٹوں کا لمس پاتے ہی میں بے حال ہو گئی، لیکن بولی کچھ نہیں اور خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ میرے گالوں کو چومتے چومتے اچانک ہی سمیر نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر مجھے اپنے سینے کے ساتھ چپکا کر میرے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ جیسے ہی اس نے میرے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تو مجھے اس کے منہ سے سگریٹ کی بو کا ایک بھبوکا سا آیا اور میں نے گھبرا کر اس کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ مجھے یوں پیچھے ہٹانے پر وہ حیران رہ گیا اور بولا، کیا ہوا ہما جی، ہونٹ چوسنے دینا۔ تو میں نے اس سے کہا، نہیں تم میرے ہونٹوں کی طرف مت آؤ۔ تو وہ بولا، کیوں، کیا ہوا؟ تو میں نے کہا، اس لیے کہ تمہارے منہ سے سگریٹ کی گندی بو آ رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ بڑا شرمندہ ہوا اور بولا، سوری ہما جی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کو سگریٹ کی بو پسند نہیں ہے، اس لیے اب آپ کے ہونٹوں پر بوسہ نہیں ہوگا، لیکن باقی جگہوں پر تو آپ کو پیار کر سکتا ہوں نا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوبارہ سے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور اپنا سارا بدن میرے بدن کے ساتھ جوڑ لیا۔ سمیر کا بدن میرے بدن کے ساتھ جڑتے ہی مجھے کوئی سخت سی چیز محسوس ہوئی اور اس تصور کے ساتھ ہی مجھ پر ایک نشہ سا طاری ہو گیا۔ میں انجوائے کرنے لگی۔ ادھر سمیر نے مجھے درخت کے ساتھ ٹیک لگانے کو کہا، لیکن چونکہ اس جگہ بہت خطرہ تھا اس لیے میں کھل کر اس کے ساتھ کا لطف بھی نہ اٹھا سکتی تھی۔ مجھے ہر دم یہی ڈر لگا رہا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ اس کے باوجود میں نے کچھ دیر تک سمیر کے ساتھ کو انجوائے کیا۔ چنانچہ جیسے ہی میں فارغ ہوئی میں نے سمیر کو ایک دم دھکا دیا اور اسے پیچھے دھکیل کر بولی، آج کے لیے بس اتنا۔ یہ سن کر وہ میری منتیں کرنے لگا کہ ہما پلیز بس 1-2 منٹ کے لیے رک جاؤ، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور جانے لگی تو وہ کہنے لگا، اچھا جاتے جاتے میرا ایک آخری کام تو کر دو۔ تو میں نے اس سے پوچھا، وہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ بس اپنا ہاتھ دو کہ میں آخری منزل پر ہوں۔ اس کی بات سن کر میں لال سرخ ہو گئی، کیونکہ دل تو میرا بھی یہی کر رہا تھا۔ اوپر سے ناز نخرے کرنے لگی۔ آخر بصد منتوں اور ترلوں کے بعد میں نے آگے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بدن پر رکھ دیا۔ اس کا بدن بہت گرم تھا۔ خیر میں نے بس ایک دفعہ ہی اس کا بدن اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور پھر چھوڑ دیا۔ جیسے ہی میں نے اس کا بدن چھوڑا اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ میں بدن پکڑا اور اسے مسلنے لگا۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور بولی کہ پہلے میں جاؤں گی، بعد میں تم آنا۔ اس نے میری بات سن کر مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور ادھر ادھر دیکھتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی۔ جی تو پیارے سامعین، کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ہماری کہانی کیسی لگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب